Yes, mjambo wandugu wapendwa, habari yenu, habari ya siku ya leo. Leo ni siku ya kwanza ya juma na tunamshukuru Mungu sababu tumeona siku njema, tunaona siku nzuri kabisa ambayo ni siku ya kwanza ya juma. Na tukimshukuru Mungu kwa kuwa Mungu anaendelea kutulinda, anaendelea kutuhifadhi, anaendelea kwa pamoja nasi katika siku na tariki hii ya leo kabisa. Nani mwenye anaweza sema Mungu akumlinda? Nani mwenye anaweza sema Mungu akukuwa pamoja naye? Antuka ni mimi wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari kabisa. Nimekuja wengi wamesema mengi, lakini tunajua kama Mungu yupo. Hakuna mwenye anakuwa yulu ya Mungu, hakuna mwenye yulu ya neno la Mungu, hakuna mwenye anakuwa yulu ya utukufu ule Mungu amekupatia papa. Wewe tukaa chonjo uone na usikie, ujue ni kitu gani Mungu anataka kwako. Unapojua na kuona kenye Mungu anataka kwako, hapa utajua kabisa ni kitu gani kinatakiwa kinatakiwa ndani ya maisha yako. Na hapa kabisa tunashukuru Mungu sababu Mungu ni mwema kwa maisha ya binadamu. Kama vile kichwa chetu cha neno leo kimesema gisi balienda abakurudi leo njo leo. Aseme gisi balienda wapi? Kule kwenye balienda kisha abakurudi. Kenye kiko ni kitu gani? Jana kamio 24 zilipanda Walungu. Sasa mimi nazoea kuwaambia hivi, tunaonaka 7 napanda, lakini 7 narudia hatuonake. Tunaonaka 7 naenda, lakini saa ya kurudia hatuonake. Juu ya nini? Mukwenda banaendaka wazi, lakini mukurudia banarudia yuko najificha. Si mkuwa mnajiuliza ile vitu. Juu ya nini 7 naenda? Banaenda Nyangezi, banaendaka pepele. Ni 7 narudia, banakia najifunikia mahema. Ni juu ya nini? Leo tutafunua ni juu ya nini. Elo kweza makasi kabisa. Mungu apewe sifa sababu kwanza mama yule ambaye alikuwa akipigwa na mwenzake, tulijaribu kumpa sukari kidogo ili kwamba asingelirudi tena katika mambo yale ya kwenda iba maragi mshamba. Na tunashukuru sababu alituambia ya kwamba hatarudi tena katika shamba za watu na hatarudi tena katika ile amepata fundisho. Nimemwambia mama uokoke na uingie kanisani. Anasema ndio papa, naingiaka kanisani, lakini ilikuwa tu probleme tu ya kanjala. Ndio, kanjala kabisa ni kitu mbaya. Njala ikiingia hata kwa nguruwe inakulaka watoto yake. Njoli wanasemaka. Ase nguruwe kisikia njala inakula watoto yake. Ile kabisa ni vile, lakini atuambie wakongomani ya kwamba asilia ya bwizi hatuna. Tunawambia kama asilia ya bwizi sisi hatukwake nayo. Hii nani alituloga? Njale situmu unafanya bitu vya mubaya. Bakia tureste kalme, bitaisha. Iwi ni vitu vinye viko na wakati yake, bitaisha. Nye mukale kalme tu, mutaona fea hivi vitu. Ni kusema mateso inakuwaka, lakini mwisho ya mateso ni furaha. Hakuna mwenye alifurahiaka na kuteseka. Basi badanganye. Kila mtu mwenye kuna furaha leo aliteseka jana.
Na unapoteseka jua kama uko na sikse mbele. Unapojaribiwa uko mwanamke jua kama utaolewa. Unapojaribiwa uko mwanaume jua kama utajenga. Donc ni kusema jaribu inatupatia kesho. Alafu hapana kuiba, hapana kuua, hapana kuharibisha juu tu ya 5000 francs, juu ya nefiske 0 francs, juu tu kule leo. Sasa kama unakula leo naiba leo, kesho vitakuwa hai. So unakosa kesho vitakuwa hai. Tu vois que hivi vitu haiko vitu bizuri bandugu yangu, tukae chonjo, tuvumilie vitaisha. Mungu atatupatia heri. Mimi najua kama Mungu atatupatia heri. Hii nayo ni mapito na iko na mwanzo na iko na mwisho. Kila mtu ajikaze awe pa nafasi yake. Mama alishukuru akasema, nashukuru Kolomboka kwa yote unaotenda kwetu. Na hii ni kitu ya mzuri sana. Basi tunaweza tukaangalie, tumtafute, tumsikilize kidogo. Ninashukuru sana baba, ninashukuru sana babangu kwa kunisaidia. Nashukuru sana, ndauza kisukari na mie. Ubarikiwe sana babangu, ubarikiwe. Kazi endelee babangu. Nashukuru Kolomboka, nashukuru Kolomboka babangu kunitumia kale kasukari. Nashukuru, ile ni ya mingi babangu. Ile ni ya mingi juu kumake. Jale natafuta tu ya njoo wako. Tukipata kidogo unishukuru wako. Nashukuru kwa msaada wako. Yes, kama vile mnavyosikia nyinyi wenyewe, mnavyosikia shukrani ya mama huyu ambaye kabisa ameshukuru watu wote. Kiini changu cha kufanya hivi ni kwa sababu na nyinyi muelewe kama kutenda mema ni vizuri na kutenda mema ni mahubiri. Wakati unapotenda mema, unapofanya kitu kizuri, kitakukutana kule mbele. Na ni mzuri sana kama vile mwimbaji anaimba anasema tenda mema ujiendee, sababu haujui Mungu unatendea mema kesho atakuwa nani. Wakongomani ni lazima tuwe na roho ya upendo. Tupende nchi yetu, tupende Kongo yetu na tujipende wenyewe. Yani tupende nchi, yani udongo wetu, tupende tupende nchi yetu, tupende udongo wetu, baadaye tujipende wenyewe. Hii ni kitu nzuri sana ambayo inaweza kutusaidia maishani mwetu pote. Wakati unajipenda na unapenda nchi yako, unapenda udongo wako, hii ni kitu nzuri, inaweza kutusaidia sana. Labda ukijipenda utapenda na mwenzako, utapenda na ndugu yako, utapenda na watu wenye mko nabo, na itakuwa kabisa kitu ya mzuri sana tena sana. Baada ya kuona masungufu ya huyu mama ambaye alipigwa na mwenzake, alipigwa na mama mmoja hivi, alikuwa anasema Kiswahili mwevi iko saa ya Kinyarwanda hivi, na alimpiga kwa ajili ya mkono mmoja ya maragi. Kisha kuongea na huyu mama aliniambia ya kwamba alisikia njala, yalikuwa namaliza kama karibuni juma mbili hawakule mnyumba, na alikuwa na habitide ya kwenda nafuliana manguo, lakini juma mbili alikosa wa kufulia nguo. Atafulia nani mwa hii vita? Nani mwenye atafulia? Ilikuwa ni probleme yenye iko très sérieux. Mama akasikia uchungu, akajiuliza nitafanya nini? Ndio akasema basi acha niingie mshamba hapa nyumangu, nichume bishogolo na bumaragi, nichume nikate makuni, niangalie kama ndaweza patia tabatoto nefiske bakule. Basi tuangalie kama kesho tutaishi. Usikie maisha tunakuwa nayo Mkongo. Tunakuwa mwele maisha yenye inakuwa sele yenye iliandikwa kama Biblia, aseme watu bakaanza kula mavi ya pijo. Njoo mino na maisha kwenda nasogelea vile.
sababu hapa mjini haiko huyu mama tu, ni wengi sana. Donc maisha iko mubaya sana sababu ya haba baimbwa, sababu ya haba ba M23. Jana, kwa siku ya jana dimanche na 5h30 balileta 144 cadavre hapa momorgue ya bajene benye balitwaliwaka aseme bali bakutanaka mu mabarabara wapi baenda na batwala kubabeba mutobo jo baende fanya formation kule. Sasa bakafika kule bakakufa bamingi, bakabaua piski na damu ilikuwa ingali mubichi. Jo jana dimanche 5h30 sa vile yenye niko nakwambilia kwa hapa, baliona makamio sita zinaleta maebembe hapa ku morgue. Kulikuwa morgue ya hapa ku generale iliala, bakabeba ku morgue ya Keshero. Uko nanisikia? Morgue ya hapa generale iliala, bakabeba ku morgue ya Keshero. Bapeti banadae banaisha, batoto yetu banaisha, basivile bakwa kumasomo bana batwala bana babeba. C'est dommage. Okay, munasikia vitu vinye biko mwa hii dunia, donc unajikutana ikosa kama ni kuzimu, kama ni ufasi gani. Donc na kuzimu sema kuna kwaka pardon, me ababa jamaa ni danger. Okay, tunaingia katika kiini zetu ya leo. Habari muko munasikia seme kwamba Corneille Nangaa alikufa. Bongo ile. Bale ba cadre de base ya M23 ndio biko banenda natangaza ile ma information. Ile ni ma fausse information. Ni fausse information. Ile mina kwambia ni kweli. Corneille Nangaa kumzima hajakufa bado, lakini siku yake ya kufa itakuwaka tu. Siku ndege ilikufa ikujua kuruka, ndio wanasemaka vile. Siku ndege ilikufa haijua kikuruka. Corneille Nangaa iko kwanza anaikala kidogo, alikuwa namaliza siku iko ngambo ya pili kule ngambo za Gisenyi, lakini kwa sasa hivi iko hapa vile ya Goma, Hotel Serena. Kama mnaya kunyana kuwaka ni kule chini kwa Hotel Serena, njo kunyana kuwaka. Na iko kabisa hajakufa. Willy Ngoma njo alitangaza bongo ile. Willy Ngoma yatangaza bile hapana. Basi badanganye aba ba cadre de base njo byenye balifunzwa bile ku créer bongo. Créer bongo njo kazi yabo. Tunabayua mzuri tushabashiba, lakini kila kitu iko na mwanzo na iko na mwisho. Tunayua gisi gani munatumika, gisi gani munakrea kama bongo, mko na mabongo ya mingi sana. Juu bongo ku M23 ni grenade. Donc njo yenye banatupaka mbele juu angalie situation ya batu. Bangalie batu biko na waza, batu biko na batabisema ako nini. Donc banapenda basikie logique ya batu, batu batasema nini, batu banabiwaza ko batu nini bya vile. Lakini mon frère, ile ni uongo. Corneille Nangaa iko mzima. Bertrand Bisimwa anatosha tangazo, anasema ya kwamba anashangala na maraporo za ONI. Aseme wakati baliingia hapa balikutana maarme mu nyumba za batu, balikutana basoda bengine benye wanajificha mu mahopitale, balikutana mabitu ya mingi sana, lakini ONI haikuweza kubitia nje, haikuweza. Sasa Bertrand Bisimwa
anasema ya kwamba yeye anashangana na raporo ya ONI, maana raporo ya ONI haiseme ukweli, sababu ONI ilisema ya kwamba M23 kuningia mahopitali inabeba batu na inaua wa jeune garçon benye bangali mubichi kabisa. Na hii labda hii inaweza kuwa alama moja, ile nyoni ilisema yasema makosa na haina bongo. Ukweli ni hii, wa jeune wanakufa wengi sana vile ya Goma na vile ya Bukavu. Hizi vile mbili ambazo zimekamatiwa na M23, ba jeune bashakufa ba mingi sana. Plus de 5000 personnes balishakufa. Plus de 5000 jeunes garçons balishakufa. Mimi nakwambia kama 17 personnes balipiga katu masasi aseme juu biko nacheza mangura. Wanacheza damu. Bakawakutana tu pale bapiti wanajifurahisha abo biko nacheza damu yao. Papa wote wakawamwanga umaragi. Bote wakawamwanga mu madeso, mimi nawaambia, na bapiti bakapanda mbinguni mara moja. Unaona kama ile haiko vitu ya mzuri. Kufikisha mwenzako mbinguni na wakati haijafika haiko bien. Hii ndio kitu yenye ONI hayo ilitia nje sasa. Donc bale ba espere ya ONI ndio yenye balitia nje. Bertrand Bisimwa analalamika anasema no, Mungu justice iko. Justice internationale CPI itashuka hapa. Kila kitu kuna mwanzo na iko na mwisho. Haiko nyinjo badire, haiko nyinjo bakinge. RCD ilikuwa kinge. RCD likamataka presque kipande ya est. Jukule Makisangani kote ilikuwaka. Mesi ilishaka, ikaisha sa bougie. CNDP silikamata nao kama miaka ngapi, kama miaka 2. Goma Bukavu ikaisha. Wale Mudundo 49 walikuwaka ikaisha. Roland Kunda si alikuwaka, na alikuwaka tu wa nguvu, na si aliisha sa bougie asemeke tena. Mutebuti si alikuwaka naye, si ashenda mu budongo. Donc ni kusema hivi yenye mko mnafanya ba Bertrand Bisimwa banani, ile ni vitu haiko nyenjo wa kwanza, na Bujiri alibambia haiko nyenjo wa kwanza kwa ile vitu mko mnafanya. Musha kwa baine. Ndio maana hatuna boga, vitaiche. Lakini nyie ndio mnafanya yenye wengine wale watatu bambele bakufanyaka. Ndio mnaua sana. Mnaua kabisa, mnalobeka watu mumai bya hatari. Haiko bien. Jana magari 24 zilipanda zinenda Walungu kupigana. Jana moto ilikuwa Walungu, maki moya ya nguvu sana, fire moya ya danger. Walungu balipigana kabisa kiasi kikubwa. Balipigana kabisa, ile kupigana kabisa ya nguvu Walungu. Na watoto wetu walibahatisha kabisa kupiga adui vizuri sana. Walibahatisha kumpiga na kunyanganya vifaa, na jipe moya ya M23 ikakamatiwa. Na komanda umoya ni colonel wa M23, banamuita colonel puisque njo grade yake alisema iko nayo. Na 11 militaire ya M23 nabo bakakamatiwa en otage. Huyu ni Simba wa Nkutu pamoja na Maeshe. Ndio balifanya hii kazi hapa kabisa, wakichangana pamoja na watoto mbalimbali kutoka mitaa mbalimbali za Sud Kivu na Nord Kivu. Donc balichangana kabisa kwa kumpiga adui. Na nikwambia tu kama hapa Burale na hapa Kumashu, bwana, ilikuwa ni vuta ni kuvute. Ilikuwa ni vuta ni kuvute, piga ni kupigi. Huku ndio vilikuwa kuyulu. Batu ya Bukavu tunabasalimia. Ukitaka kuingia ndani ya grupe ama familia yetu, utaponda pale kwa tunaandika Oli Official chini ya titre, utapata kabisa kuingia
ndani ya familia yetu, na wewe utachangia pamoja na wengine habari za kindani kabisa. Labda unataka mafoto, mavideo, pale ndio utazipata. Hapa ku mtandao yetu tunakuwa tu hivi kwanza, lakini kwa siku zenye ziko mbele tunataka tuko tunafanya live, na itakuwa mzuri sana kwa wakati mwingine. Ni vile ukitaka kufanya kitu kwa ajili ya kusapoti, basi wewe tu utatuita, hakuna shida, na hapa tutakuwa tumesapoti kabisa kazi yote ambayo tuko tunafanya. Ni vile na ponda subscribe, wandugu, amponde subscribe, yani siwaone kabisa. Ndugu yangu, ponda subscribe yako ili kwamba upate kwa pamoja nasi katika siku na tariki hii. Ponda subscribe yako, tupatie sauti ili kwamba tupate kusema na mambo iendeke vizuri. Wengine wananiambia au unasoma message zetu. Oh, pardon. Tungali tunatengeneza vitu yani simu ya kusomea message iko na ka problem papa. Ndio maana ya kui. Tuko tunaomba Mungu atupatie pesa tuuze simu ya kusomea message, na hapa itakuwa mzuri sana